একটু কম পাবেন কেন এটা সৌদি ডিজাইন আর কি। আর এটা হচ্ছে কলকাতা ডিজাইন। দেন কলকাতা ডিজাইন একটু বেশি। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছেন। আজকে চলেছি জেদ্দা আল বেলেজ শপ নম্বর 50 আল মশহুর ভাইয়ের কাছে, শরীফ ভাইয়ের কাছে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম শরীফ भाई। वालेकुम सलाम तो बरकत कैसे हो? ठीक हो? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का इंशाल्लाह नया 22 कैरेट हाथ ये का लेडीज अंगूठी। अंगूठी दिखाना है इंशाल्लाह। ओके एक एक करके मेरा उंगली में डालो और प्राइस बता दो इंशाल्लाह, ठीक है ओके ना? ठीक है। चलो। ये ले कलकत्ता डिजाइन। कलकत्ता डिजाइन, इसका ये कितना आएगा प्राइस? इसका प्राइस आएगा 2760 रियाल। 2760 রিয়াল আসবে। ওকে, दूसरा? अले और एक आएगा ये মাশাআল্লাহ কত সুন্দর লাগছে দেখতে দেখতে। ये आएगा 2640 रियाल। 2640 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। और एक ले लो কত সুন্দর ডিজাইন গুলো না মাশাআল্লাহ। 2880। 2880 রিয়াল এটা 3 নম্বর। और एक दुल्हन के लिए आएगा ये ये साइज ले पे, ये ले लो মাশাআল্লাহ 2760। 2760 রিয়াল আসবে। इसका इधर दीजिए। ये 2650। 2650 रियल माने 50 रियल, ठीक है ना? और इधर इधर आएगा, इधर और एक इधर आ जाएगा, इधर डालिए। माशाल्लाह ये लो 2100। 2100 रियल माशाल्लाह। तो आज का इंशाल्लाह गोल्ड प्राइस क्या है 22 कैरेट का? 22 कैरेट का गोल्ड प्राइस है 555। 55 यानी 550 रियल है। 550 रियाल। और टैक्स का साथ? टैक्स के साथ नहीं चलते थे। तुम्हारा जो जितना भी वीडियो देखता है, जितना भी आएगा तुम्हारा नाम लेकर कस्टमर, वो आपको उसको वैट नहीं लेना, ओनली मेकिंग चार्ज डाल के মেকিং देगा। চার্জ মানে আমার যেগুলো কাস্টমার আসবে ইনশাআল্লাহ ট্যাক্স লাগাবে না, শুধু মেকিং চার্জ যেটা আছে ওটা লাগিয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে গোল্ড গুলো দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে শপ নম্বর 50 আল মশহুর ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এগুলো কত সুন্দর লাগছে, আরো এগুলো আছে দেখাচ্ছি, এগুলো আমি সুন্দর করে এখন আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখেন এটা হচ্ছে কলকাতা ডিজাইন হ্যান্ডমেক আর ये सऊदी ये सऊदी मशीन मेड। মেশিন মেক। তো এগুলো আপনাদের দেখেন কম্পারিজন দেখতে হয়, দেখাচ্ছি আমি না। ये कितना पड़ेगा पर ग्राम? कौन सा ये आएगा? पर ग्राम आएगा 610 रियाल। 610 রিয়াল। আর इसका कलकत्ता डिजाइन ये आएगा 590 रियाल। मतलब এই দেখেন এটা যদি নেন আপনি 590 রিয়াল আসবে। আর এটা যদি 600 নেন পার গ্রাম ইনশাআল্লাহ 610 रियाल আসবে। এটা মানে হ্যান্ড মেক, এটা কলকাতা डिजाइन আর কি। আর এটা सऊदी मेशिंग मेक है ना, इसके लिए तो इसका कितना पड़ जाएगा? কত সুন্দর লাগছে মাশাআল্লাহ। ये 2150। 2150 50। और इसका 1920। 1920 रियाल। ये सब कलकत्ता डिजाइन, पूरा कलकत्ता डिजाइन कलकत्ता हैंड डिजाइन। मेक। हाँ। और इसका अनाक बार हल्का डिजाइन माशाल्लाह 1550। 1550 रियाल। अच्छा इसका बताना कितना? মাশাআল্লাহ बहुत प्यारा डिजाइन। 2100। 2100 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। আর इसका সব এগুলো কলকাতা হ্যান্ডমেক। 2350। 2350। ओके, अभी दिखाना है ये सऊदी এগুলো लोकल मेड সৌদি मशीन मेड। মেশিং মেড যেগুলো আছে ডিফারেন্ট। এটাই দেখেন এগুলো আছে কলকাতা হ্যান্ডমেক আর এগুলো মেশিং আর কি, সৌদি ডিজাइन আর কি। ये कितना पड़ेगा माशाल्लाह? 1950। 1950। इसका 2150। 2150 रियाल। इसका 1980। 1980 रियाल। इसका 2200। 2200 রিয়াল। ডিফারেন্ট এটাই সেম। আপনি যে ওজন নিতে চান এইটা একটু কম পাবেন কেন এটা সৌদি ডিজাইন আর কি। আর এটা হচ্ছে কলকাতা ডিজাইন। দেন কলকাতা ডিজাইন একটু বেশি হয় আর কি, হ্যান্ডমেক যে তার জন্য এটা আর কি কম্পারিজন করে দেখালাম আজকে আপনাদের মাশাআল্লাহ। আজকের ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছি, নতুন ডিজাইনের হাতের আংটি। তো দেখা হবে পরবর্তী এরকম একটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এখানে চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।